Yan ang mga bata friendship, nakatanggap sila ng medal, ribbon, mga Bible, mga school supply. Thank you so much. Wow! Friendship, punta kami sa simbahan nila Lilit. Excited sila, mga bata. Punta kami sa simbahan nila Lilit. Ano na sila, may program po sila doon. Mamayang hapon. Di na lagi flow ilan. Snow na kami no. Wala sirado ang ginawa kami ng service. Wow, simbahan nila. Pwede mo tingnan. Nang masuiso, mama nang nadag ng alahas si suiso. Yo. Kay. Nagdilang kay iba sige. Lord God, sa akong kinabuhi. O Diyos, nag-ampo ko amahan, Ginoo sa panibahon karon, nag-ampo ko Lord God, at Ginoo ikaw Ginoo ng tagarugan. Si Pedro ni Apas. Nakita nila ang lugna ng isulod. Si Jesus na banhaw na. Di ba? So sa dihang matulog ka sa pagkabanhaw, ikaw makaakma no? Kalwasan ng anong Bible. Thou shalt be saved. A few moments later. Freelance friendship sila kay. Ay, freelance kaming lahat. Hi! Hello, very good. Nahurot nag-rise si Kay. Pagda na yung luto ha, ug sudan ha, way mahabilin sudan ha. Yadong. Wow, namidong dagko. Thank you. Busy sila Lilit na migay ng pagkain. Ay ka, nakakaon na ka? Aw. Yam. Ako muna yung magbantay kay Liam kaya nakain pa si Loloy at saka si Lilit. Yam. Di ara si Liam. Hi. 2,000 years later. Chila nga ato ang extension class. So, yes, tinuod nyo nga si Jesus nahigugma nato. Dili lang sa mga bata, kundi sa mga gors na po. Okay, so, moto ang mga bata sa Chila. Nana mo'y nailhan taga-tuburan? Ha? Nagilailan na mo? Hindi, wapag, ganyan ang buntag nag... Ha? Si Ikoy rin nakituwa, pero kaila si Ikoy. Okay, so atong mangiyon ang mga bata na po sa tuburan. Wala sila. Ako matagal si Masinong Papa. Sila na Eldron.
Luke chapter 1, verse 37. For with God nothing shall be impossible. 1 Thessalonians 5, versikulo 17. Pray without ceasing. Proverbs chapter 1, verse 2. To know wisdom and instruction, to perceive a word of understanding. Romans chapter 3, verse 10. As it is written, there is a none righteous, no, not one. Romans 3, verse 23. For all have sinned and come short of the glory of God. Psalm 51. The Lord is my shepherd, I shall not want. Philippians 4, verse 4. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. John 4:54. God says to him, and he that worship him must worship him in the spirit and in truth. Colossians chapter 2, verse 8. Colossians chapter 3, verse 2. Set your affection on things above, not on things in the earth. Chapter 5, verse 13. These things are written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe in the name of the Son of God. Romans 10:13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. John 3:17. For the God said not, He sent into the world to condemn the world, but the world through Him must be saved. Luke chapter 19, verse 10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Titus 2:13. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Romans chapter 6, verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, who should ever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Ephesians 6, verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Hands might be small, but He can help. Like Jesus, simple faith. We will follow Jesus. And small and simple faith. It's small and simple faith. Ato ang awarding. Okay, ato ang awarding. So, na may idea unsa inyong award mo dawat? Ha? Wala. Naa? Unsa man? School supplies. Oh, aside sa school supplies, kita tanan mo kada school supplies, jacket ka. Na may giandam nga mura pag may graduate ba? Unsa may buhat? Unsa may taon ninyo mo graduate mo? O mga Pilipon. Okay, so karon mag-una tag awarding sa Tiaga at Sheila. Ang una po si Kuya Alex sa award sa mga bata. Tanan kami po sa Chila nga kuan. Extension class ang gihangyo si Ate Maymay, si Ate Lingling. Ate Maymay, Ate Lingling, niya si Manang Faith, si Kuya Ray, o si Pastor Pat. Kani mga awards sila amo gini sila giobserbahan o kinsa gini sila or kinsa gini deserving ani nga mga awards unya o naay mga ginikanan pwede wala lang po dire kauban dire sa tubangan unya
natay cellphone o pwede mga picture. Kaya aron natay madabarilahan dumanan sa usa ka awit. Okay? Sige, arit na sugod. Chris Ninyo Kagasan. Asa si Chris Ninyo Kagasan? Chris Ninyo will also receive Best in Memory Verse and Most Courteous. Wow! Okay, o yan ang certificate. Ibalik ako niyan. Largo na sa paghakag ko na to sa tuwang hinagmay nga school supplies. At least makatabang na hinagmay. Okay. Kanya na picture. Sige. Muna po sila kita yung kuwanson. Photographer. Okay. So, ako pong ihangyo ang mga teachers sa tuburan. Si Ate Abby, si Benjavani, si Kuya Richard. Parang Si middle nila. Kuya Jai. Silang tanam sila. Picture Jai. O si Ate Lingling. Ato ang mauni sila ang mga awardee sa tuburan na extension class. Best in Memory Verse, Isra James Stanley. O, namin nila. Best in Memory Verse, Asen Cherry Auxilio. Attendance and best listener. Char! Ito na siya mo. Ano yung pinaka-ate ba na? O, ate na sila dito. Aside na yung Kuya John Mark. Wala si Kuya John Mark. Pero ano ka pa? Sige naman paminaw. Sam Eagle. Best in Memory Verse, Best in Attendance, Best Listener. Ito ang gawin sila. Para na rin ako siya. Stephen Lee Sandigan. Best in Memory Verse, Most Cheerful. Cheerful. Sa kwenta tao na kung mislit. Monas Liloy. Carl Quizon. Most helpful. Most factual. Factual na siya. Atong yung ila. Ano yung ila magkasi? Kill Igot. Most behave. Behave. Behave siya kay... Abdi ka ko ni mo to. Oo. Lian Emerald Valmoria. Most generous. Generous siya kay ilang pamilya tighatag og snacks na mo. O ilang sila sponsor na og snacks na kami ang amon. Okay, Lian Emerald Valmoria. Most generous. Si Jo Marie Igot. Igot ba? Lopez. Lopez, sorry. Jo Marie Lopez. Most helpful. Ito na yun si Mama. Mga vlogger naman sila. Subscribe. Mga vlogger kita na sila. Tanawa-awa. Namin ang mga story at story na nilang mga. John Michael Quizon. Most helpful and best listener. Kylie Lopez, best in smile, smile sa Kylie, and most diligent. Well, if kay Kylie, bisag goan tayo upset. Joseph Edward Mardon. Kind
fastest horse. Grabe! The last but not the least, most respectful and most friendly. Kinsa? Eljon! Eljon Quindon. Grabe. Ano kamay ni Ikoy Anto? Okay, so ugnay outstanding learners ang Sheila na ako ng tumuran. So, naghanaghan din sila. Gold medalist. Gold ila. Outstanding learners. Silver. Learner goes to May Eagle. Second, outstanding learner, Sue Eagle. Another. Ay, napalay si Ate Sam. Itong tawag si Ate Sam. Another outstanding learner. Next, Aizen Cherry Auxilio of Von Moria. Ayan. Kadawa kita sa pagkidal sa... Next, Kylie Lopez, outstanding learner. Picture niya, picture. Kung mahimo una yung mama, mga proud parents, ari mo sa atubangan ang tawag sa medal sa inyong pinalanggang anak. Next, Samantha Bayotas, outstanding learner. So, dahil isa na kabilin, lakit sa kami. Dahil ka namin sa taga-suburan, isa na yung outstanding ninyo. Okay. Marie Lopez. Same certificate is given to Eljon Quindon. Okay. So, ako gusto daghan kayo salamat sa inyong pag-ari sa Christian Bible Baptist Church. Kami nalipay pag-ayong na naamo Christian mo niya. Daghan ko salamat nalipay pag pag-ayong na at least ginagmay na nakahatag or nakatabang sa mga bata ginagmay. I hope na na-appreciate niyo bisan ginagmay na siya. Okay? So, karon dita mo lang anon kay aron ma-cherish mo na ito ang moment kunya magka-istorya ba ta? Ang gihangyo si Pastor Pat sa closing remarks. Okay, daghang salamat sa Ginoo, salamat mga ginikanan ng mga kabataan na iyong ginuman yung kurso na padayon mo magkatod sa pulong sa Ginoo. Ito ipangatag para sa mama. Ay, katang Bible. Ang baguha ko. English o Cebuano ni siya Bible. Wow. Mama sa Arsila, palihog na rin. Thank you so much. Mama sa Arsila. May mga Bible. Dali. Dito mo na lang na to. Ano mo palihog? Ninyo rin pan? May free snacks. Free snacks sila friendship ngayong hapon. Sponsor ni Loloy ang pan. Sponsor ni Loloy. Tinapay tsaka binignet.
Wala pa mo wala pa yung sasakyan na maghatid sa amin. Antayin pa namin kasi may hinatid pa daw sa Achila. Na daw may sakyan katong taga Achila. Katong multi-cup. Ay, katong mapang ninyo. Magaling sila, kaya makulit ko. Doon isod na sa kondon aron di mo lupad. Oo, nasuyam. Natulog Itang sa imong plastic. So yan ang mga bata friendship, nakatanggap sila ng medal, ribbon, mga Bible, mga school supply. Thank you so much. Nawag basurahan ba na? Oh, doon na itong sakyanan, oh. Yan na sakyanan. Oh, yan. Anya, ato na mi, una mo. Talaga ako parang takan daw. Istorya po na pisto. Presto. Presto. Kukuran rin. Thank you so much sa aming sasakyan, mga driver.